Bonjour, salam alaikum. On est le 18 janvier. حبيت نهضر لكم على الغاز دو شيست. الغاز الصخري خاطر في هاد الوقت راهم يهضروا عليه بزاف في الجزائر اي سا سو كومبرون. يعني دعوة خطيرة. بون نقدم روحي انايا عبد القادر سعد الله. سوي دكتور جيوسيونس. خدمت في الجزائر في الجامعة، قريت من 65 حتى 94. بون خدمت في كل جهة، الصحراء، الوقار، الأطلس الصحراوي والتل لو، وخاصة في بلاد القبائل لا غروند كابيلي. ومن بعد كي جيت هنا لا نورفيج خدمت من 96 حتى لدرك. بون جي étudié des réservoirs. les réservoirs يعني مخزن الحجرة اللي يكون فيها البترول ولا الغاز يسموها فرونسي réservoir. Bon, j'ai étudié des réservoirs في la Norvège, في الدنمارك، في انجلترا، ايطالي، قطر، العراق، ايران، اليمن، العربية السعودية، كازاخستان، والفيتنام، وترينيداد توباغو. بون درت دراسات، كنت شاركتي في 1999 درت دراسات للشركات كيما بي بي، كونوكو فيليبس، ميرسك، نورسك هيدرو، بي جي اس، بيرترا، سعودي ارامكو، شال، ستاتول، تاليسمان، دينو، ارال، شفرون، غازبرون، برام اي كاوسي كويت. صح الله غالب ما درتش سوناراك، راح تفهموا علاش. ريزرفوار، لي ريزرفوار سي الحجرة اللي يكون فيها بترول، خزان. ها هو واحد نقربها لكم تشوفوه، تشوفوا. Ça, c'est un morceau de récif, qui est le corail. C'est des polypiers, et si vous faites attention, vous voyez des petits trous. تشوفوا مليح تشوفوا غير صغار كاين اللي كبار شوية، وفي نفس الوقت تشوفوا باللي في الحقيقة كل غار متصل مع الآخر. هادي en français يقولوا لها لا بوروزيتي ولا بيرميابيليتي. لا بوروزيتي سي الفراغ اللي في الحجرة، وهذا الفراغ يكون معمر بالبترول ولا بالغاز وبالماء، ولا كاين شي خطرات في ثلاثة هذا. و بيرميابيليتي يعني هذا البترول اللي راه لداخل والغاز والماء يقدر القطرة مع قطرة تتصل مع الأخرى يخرجوا ولا يقعدوا مترابطين. هذه la perméabilité تاني on peut la mesurer. هاي نوع آخر تاع هذا. هادي تشوفوا كي نحكها هكا يوليك اللي لاكري هكذا. هادي سي التشولك، سي لاكري. C'est un très grand réservoir هنايا en Norvège. C'est l'Ecofisk. Ça تشوفوا غير صغار حتى لداخل. كل شغل ها واحد النوع، كل شغل تقول الخبز مثلا كي المطلوع، شوف الغيران هادو اللي فيه هما اللي يكونوا معمرين. هادو سا سي دي بون ريزرفوار كلاسيك. وكاين لي شيست، ها هو واحد تشوفو كي مزير. ها سي
كوم د لاردواز، غير الاخر كان كل مطلوع معمر قابي، وهذا كيزرع ولا كيخبزو في الفطير. كي تجي تشوف ما تبان حتى ثقبة اللي تتعمر بالغاز ولا بالبترول. باش بصح كيما هادي باش تشوفوها كي هاك بالعين ما تبانش، بصح كي نحكمو آلة كالميكروسكوب نلقو باللي هنايا كاين بصح تلقاها قد راس اليبرة. شوفوا هاد اليبرة ماشي هاد الراس الأحمر، الراس الآخر قدها، يعني غير صغيرة. باش تخرج الغاز والبترول والماء اللي يكون فيه هادي خصك لازم مهراس، خصك ترحيها عادة تقدر تخرج منها هذيك القطرة تاع الغاز. بصح كي تكون في قاع البير خاطر يديروا الفوراج هابطين حتى كيما بالنسبة لمجهة عين صالح بدو 3 كيلومتر دو بروفوندور. كاين واحد لا تكنيك كي كونسيست ا كاسي لا روش، خصك تهدمها. on l'appelle ça le fracking en anglais، يعني détruire la roche. Et bien sûr on la détruit، on fait ce qu'on appelle une cataclase، cataclasite. هاي وحدها كي تشوفوا هاي قاع الحجر البيضاء الأصلية مكسرة قاع، وهذا اللي كحل هذاك كلي شغل مازالت رابطة بيناتهم. هاي نوع آخر تاني كيفاش محسوب الحجرة تتهدم. هذه عجبتني، درتها كرافات بولوطاي كما يقولوا الانجليز. هو نوع آخر تاني وين la roche a été cataclasée. C'est-à-dire ça c'est une cataclase de la roche de façon naturelle كما تصرى داخل تحت الأرض. هو النوع آخر وين الحجرة الأصلية كلي شغل هاك ومن بعد تكسرت. Il y a des fractures, ça c'est des fractures, mais qui ont été remplies par du quartz. هذه تاني تصرى en profondeur. بصح باش دير لها هذا النوع تاع الحجرة le schiste، il faut le détruire et on utilise on pompe de l'eau. Alors il faut faire un forage vertical et après à une certaine profondeur كيوصلوا مثلا 2 ولا 3 كيلومتر بالنسبة لمجهة عين صالح، يعاود يروح اوريزونتال هكذا، يروح عدة كيلومتر. أنا اللي درسته خطرة الفوراج راح 12 كيلومتر هكذا اوريزونتال. معناتها كي يوصلوا لهذاك الشيس يروحوا من جهة ما على باليش بالك 10 كيلومتر من جهة أخرى، كيف من جهة أخرى. ومن بعد ils vont pomper l'eau pour créer une pression pour casser la roche. Donc à de très fortes pressions ils envoient l'eau et ils envoient de très grandes quantités d'eau. On parle de 15 à 25 millions de litres d'eau par puits. Bon, il y a des risques, يعني l'exploitation a montré de par le monde في العالم كاع باينة باللي des risques catastrophiques. C'est pas des risques uniquement d'argent. حنا بالنسبة لينا les risques c'est la pollution تاع الماء. الماء اللي راه في الكونتينونتال انتركالايتيرمينال سكون ابل on appelle bien les réserves d'eau. هذا الماء اللي
جاي الفوق. يقول لك لي فراكتور ما يطلعوش حتى مليشيست اللي راهم في بالي في السيلينيان ولا في الديفونيان ما يطلعوش فوق. هذه غلطة كبيرة، لخاطر كي هذاك لي فراكتور كي يدخلوا الداخل في الشيست، le réseau de fractures qui va se créer en fin de compte dans ce cataclase, ce réseau de cataclase, il va arriver jusqu'au toit, le toit des schistes. Et là, il passe à l'autre formation. Quelle est l'autre formation? Si c'est les schistes du silurien, c'est le dévonien. Si c'est le franien, c'est du nouveau à l'intérieur du dévonien, le dévonien, les grilles sont déjà fracturées. Donc, le grand danger, c'est qu'il rejoint un réseau de fractures qui existe déjà. Et c'est ça qui fait que les produits, parce qu'on injecte de l'eau avec des produits chimiques, avec du sable, etc., et ça va contaminer les nappes de l'albien qui servent de réservoir potable pour toute la population du Sahara. Alors les accidents, bien sûr, il y en a eu. Il y en a eu en Algérie, on en connaît, bon, mais donc, il y a eu un accident très, très, très grave à Ouargla. واحد c'est Rourde, le bassin, le gisement de Rourde el-Bagel qui a été détruit. C'était le deuxième gisement d'Algérie. Balak Hassim Saoud, Balak Hassim. Non, je ne connais pas les détails parce que les informations de son attaque, باش يمدهم ليا قال لك عبد القادر يحضر بزاف ويكتب بزاف دونك ما توروا له والو. بون نسمع هاك وهاك برك. وكاين حوض برقاوي هذاك في مجيد ورله. هذا سي هذا غادي نوريها لكم باسكو دركا يبان ساتيليت. غادي نوريها لكم بالعقل برك. راكم تشوفوها روحوا الارث جوجل سعير قربوا نروحوا هاي تزال هنا الفوق بون نحو قحدو خطر هاي حسيب سعد هنا ورقلة وهنا هاي كي تقرب نزيدو نقربو جاو يحفروا en 1978 كل شي غرق ولات كل شي طاح والماء نتاع l'Albien هنا il est touché. Bon, comment ça s'est passé, etc. Je connais pas exactement, mais ça a fait, c'est un trou qui fait presque 1 kilomètre de diamètre. Bon, donc les accidents, Kaïmin. Faut pas nous dire qu'il n'y a pas de risque. Voilà, je vous remercie.